ni Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetana iblisa tɔɔrɔ ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Suratul An'am tabi'un. Suratul An'am nɔfɛtugu don tako filanan. Wala tasubbu aw kana nɛnini kɛ allazina mɔgɔw la yad'una u bɛ wele kɛ min dunillahi Ala kɔfɛ wa yasubbullaha u kana na ni Ala ye nɛni aduwan dansago kama ka sɔrɔ a dɔnniya t'u la. Kazalika a bɛ nin cogo kelen na zayyana ni Ala ye masirili kɛ likulli ummatin mando kelen kelen bɛɛ la amalahum u ka kɛtaw la. summa nin bɛɛ kɔfɛ sa ila rabbihim ka na u ma yɔrɔ la marji'uhum u bɛɛ bɛ segin wa yunabbi'uhum Ala bɛna t'u kunnafoni bima fɛn tigitigi la kanu mɔgɔw kɛra ya'lamuna u b'o min baara. na'am. Ala ko cogo di wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi ko i kana mɔgɔw neni fɛnw neni u bɛ fɛn minnu bato min tɛ Ala ye ka n'o neni. Naam. fa yasubbu allaha aduwan bighayri ilmin. N'o kɛra u bɛna Ala yɛrɛ neni o juguya fin kama dansago kama ka sɔrɔ u t'a dɔn. Ala ye mu'miniw ladi nin na ko u kana boli ninnu neni k'a fɔ yirikuru fu don a n'o n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ fɛn minnu bato min tɛ Ala ye ko u kana neni ko n'o kɛra kafiri ninnu bɛna Ala neni ka Ala dɔgɔya ka sɔrɔ u t'a kalama. Nin bi tan Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa jɛlen na a ko silamɛw a kana Ala neni. U ko Ala bɛ neni wa? Ko ɔhɔ. N'i ye kafiriw ka boli neni n'u y'i ka Ala neni e de y'i ka Ala di a ka neni. O la hadisa wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ aw kana bangebaaw neni. O ye kira ɲininka ko mɔgɔ b'i bangebaa neni a ko ɔhɔ n'i ye mɔgɔ neni min b'i bangebaa neni a ko i y'i bangebaa neni. O de la ko caman bɛ yen ne b'a fɔ a ye a ye sabali a ye sabali ni duloki b'i kan na kana kulukutu kɛlɛ. Naam. Kazalika zayyana likulli ummatin amalahum. A ko a bɛ nin cogo in na n ye masirili kɛ jamakulu bɛɛ ye u ka baara la. Min ko a ye kafiri ye u ka baara ka ɲɛ a ɲɛkɔrɔ o tɛ silamɛ yɛrɛ jate. Min ko a ye yahudiya ye u ka baara ka ɲɛ a ɲɛkɔrɔ o tɛ silamɛ jate. O tuma a bɛ nin cogo in na an ye mandow bɛɛ ka baara masiri ɲɛkɔrɔ bɛɛ bolo k'a ta ye tiɲɛ. Na. Summa ila rabbihim marji'uhum. Nka nin bɛɛ kɔfɛ sa u bɛna segin Ala ma dɛ. Fa yunabbi'uhum. N'u ye Ala sɔrɔ Ala bɛna t'u ladɔnniya sa. Bima kanu ya'malun. Kun y'a ka baara min kɛ min ta ye tiɲɛ ye min ta ye kalo ye Ala bɛna taa bɛɛ ta f'u ye. Na. Wa aqsamu kafiru y'u kale billahi u y'u kale Ala la jada aymanihim u ka kale ni yɛrɛ kɔdan na. in ja'atuhum ayatun Muhammadu ne sera ka na ni aya kɔni la yu'minunna biha o bɛ limaniya ni silamɛya ye o aya min bɛna sa u bɛ limaniya ka da Ala la. Muhammadu a fɔ innamal ayatu e k'a dɔn kabako ninnu indallahi a bɛ Ala de bolo. wa ma yushirukum mun bɛ aw ladɔnniya annaha k'a fɔ ni ko ninnu kɛra iza ja'at ni aya ninnu nana la yu'minuna k'a fɔ u tɛna sɔn limaniya ma. Wa aqsamu billahi jahada aymanihim. Kafiri ninnu y'u kale Ala la komi kira ka wele bɔnna u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ mais sɔsɔli i bɛ sɔsɔli kɛ mais i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na. Kira y'a yir'u la boli ninnu filɛ nin n'u m'an da an mɔkɛw ka dilanlen b'a la dɔw dilanla an yɛrɛ ɲɛna yan o bɛ se ka kɛ Ala ye cogo di. N'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ mais e yɛrɛ min bɛ sɔsɔli kɛ i yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ in ye min fɔ tiɲɛ don mais a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔrɔn ko ka kuma in nɔgɔya
e ku ye kira ye e de y'a fɔ an ye ko Isa ye siw ɲɛnamaya e de y'a fɔ an ye ko bere tun bɛ Musa bolo a bɛ kabako kɛ n'a ye o tuma na dɔ kɛ sa an yɛrɛ k'a ye n'i sera ka dɔ kɛ an bɛ sɔn kira k'u ma n'i sera ka dɔ kɛ a bɛ sɔn fa aqsamu billahi jahada aymani u ka kaleni yɛrɛ kɔda o y'o de kɛ kira ye kaleni wɛrɛ tɛ kaleni min kɔ anw bolo anw ka kaleni kɔda ye sanpɛrɛn ka jigin kan ni kuranɛ cɛ a ka ca mais silamɛ ka jahadu aymani alakira ko ni silamɛ ko wallahi ko kaleni foyi tɛ silamɛ bolo bilen silamɛ mana bɔ a da dɔrɔn ko wallahi foyi wɛrɛ tɛ bilen kaleni bi ban ye pewu mana kafiriw fana u ka kaleni fɛn minnu ka b'u bolo u y'a bɛɛ fɔ kira ye ko n'a kɔni kɛra anw bɛ sɔn bon nin bɛɛ ye degunba de ye kira kan sallallahu alaihi wa sallam parce que a ti kira bolo o la kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko aw bɛ mun fɛ o ko i bɛ sɔfa kulu i b'o kɛ sanu ye o kɔfɛ i bɛ an mɔkɛ dɔw wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ an k'u ɲininka ni lahara ko in ye tiɲɛ ye o kɔfɛ i bɛ mɛlɛkɛw jini an k'u y'an ɲɛna u kan'a fɔ k'u ye kira ye o n'o kɔni kɛra o tuma na u ye kaleni s'a dan na tuma min na kaleni yɛrɛ sera a dan na sa silamɛ dɔw farala kafiriw kan a ko tiɲɛna Mamadu i bɛ se k'a kɛ ko a kɛ silamɛw faralen kafiriw kan ko kira k'a kɛ sallallahu alaihi wasallam kira nan'i bolo jan a bɛ ka Ala wele o yɔrɔ bɛɛ Jibirila jiginna Jibirila ko Ala ko k'i ɲininka ko mun don ko mɔgɔw ye nin ko damadɔ de ɲini n bolo mais hali ni kelen sera ka kɛ jɔyɔrɔ b'a la Jibirila ko a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ko kelen kɔni don i b'i faso ni kabako in kɛra n'u ma sɔn u bɛ halaki ko kira ko tuma na n'o don ko Ala ko a k'a to ka tuubu yɛrɛ ma walima a ka kabako kɛ ni min ma sɔn u ka halaki na la in ja'atuhum ayatun ni kabako nana olu ma la yu'minuna biha k'u bɛɛ bɛ limaniya qul Muhammadu a f'u ye sa innamal ayatu indallahi ko kabako ye Ala de ta ye a tɛ ne bolo wa ma yush'irukum mun bɛ aw silamɛw hakili jɔnni y'a fɔ aw ye na annaha iza ja'at la yu'minun k'a fɔ ni Ala ka kabako kɛra ko mɔgɔ ninnu tɛna sɔn jɔnni y'a fɔ ye k'u bɛ sɔn safɛ silamɛ minnu ko k'a kɛ question seginna olu de ma ko fɔ aw ye ko n'a kɛra ko ninnu ti ban na wa nuqallibu af'idatahum nin cogo kelen don ne b'u dusukun de yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ ma wa absarahum ani tiɲɛ ɲɛna yeli n b'o yɛlɛmɛ kama i n'a fɔ cogo min lam yu'minu bihi n'u ma limaniya ne ka ayaw ye awwala marratin kabini siɲɛ fɔlɔ la wa nazaruhum n b'u to yen fi tughyanihim u ka fili na yamahuna u b'a ta ni ka segin wa nuqallibu af'idatahum an b'u dusu wa bɛ nin cogo kelen la an b'u dusukun yɛlɛmɛ absarahum k'u ɲɛnafilɛli yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ ma kama lam yu'minu bihi i n'a fɔ u ma limaniya n'a ye awwala marratin siɲɛ fɔlɔ la u ma limaniya n'a ye siɲɛ fɔlɔ la tafsirikɛlaw kuma caman b'a yɔrɔ la a kuma dɔ ye k'u ma limaniya n'a ye siɲɛ fɔlɔ la o kɔrɔ ye Musa ka mɔgɔw Musa y'o kabako kɛ o bɛɛ k'olu halakira parce que u ma sɔn Isa ka mɔgɔw Isa y'o kabako kɛ o bɛɛ k'o dɔw ma sɔn kira caman tɛmɛna Firawuna ka mɔgɔw Musa ye kabako kɛ Firawuna ye o bɛɛ k'o ma sɔn o tuma na u ma sɔn kabini siɲɛ fɔlɔ in na wa ni nin kɛra fana ninnu yɛrɛ bɛna halaki o ye tafsiri dɔ ye tafsiri dɔw ko
ko la ko kuma bɛ kuranɛ de kan ko komi u ma limaniya ni kuranɛ ye fɔlɔ hali ni kabako wɛrɛ nana u tɛna limaniya n'o ye mana y'u dusukun yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ kan mun kosɔn lam yu'minu bihi bil qur'ani awwala marratin kabini kabako ma ye fɔlɔ mana mando minnu n'olu bana olu halakira walima ninnu bana kuranɛ na kabini siɲɛ fɔlɔ la na walau annana n'a sɔrɔla ne ala ko ne ye jigini kɛ ka n'u ma ni mɛlɛkɛw ye wa suw ka wuli ka kumaw fɛ ne ala tun ka kununi kɛ jigini kɛ u kan fɛn bɛɛ la kubulan jamakulu u kunti kɛ k'u bɛ limaniya fo n'a ye ala diya nka sa u la mɔgɔ caman bɛ yen yajaluna u ti ko ɲɛdɔn mɔgɔ caman bolo n'a kɛra ko mɔgɔw bɛna limaniya ko mɔgɔ caman bɛ yen u t'a ɲɛdɔn hali n'a kɛra u ti limaniya walau annana nazzalna ilayhim almalaikata u ko ka mɛlɛkɛ minnu jigin hali ni ne ala tun ye mɛlɛkɛw jigin wa kallamahumul mauta su ka kumaw fɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na ne k'o bɛɛ jigin u kan kubulan jamakulu walima kibalan o fila de b'a la qira'a kubulan aw kibalan ni maa min y'a kɛ kubulan o ye jama ye ka u mago bɛ fɛn minnu na k'a bɛɛ caman cun u k'a ye kumana kubulan jama kibalan k'a bɛɛ jigin u yɛrɛ ɲɛ ni ɲɛ imma jama walima ɲɛ ni ɲɛ kubulan o ye a jamanama ye a caman mɛ kibalan ɲɛ k'i b'a la kan i ɲɛ b'a la a fili kɔrɔ naam ما كانوا ليؤمنوا أما كيف يكون بسك الليمانيا إلا أن يشاء الله فنا يا ألجا ولكن أكثرهم يجهلون نعم وجامع بيه وتوه كوين كلامه نهاية مسك كيف فلك أبا وكذلك على قوابين نجوكو كلنا جعلنا نهاية كلك لكل نبي نما كلن كلن بيه أدوان جوكو فينا شياطين الإنس adama de jetane ula والجن ani jine jetane يوحي بعضهم adobi gundo kuma إلى بعض kana doma زخرف القول man la benena غرورا malasali yɛrɛ kama ولو شاء ربك hali n'a ye maja ما فعلوه tɛ se k'a kɛ فذرهم muhamadu to ye وما يفترون abu anu bɛ galonjuguba tigɛ min na u to ye a ko cogo di wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kira o kira cira nabi ɲuman o ɲuman tɛmɛna ni ala ye jugu fin bila a bɛɛ nɔfɛ shayatina al-insi adamaden shaytanew n'u bila kira ninnu nɔfɛ ani nabi ɲuman wali jinni ani jinɛ shaytanew yuhe ba'duhum ila ba'din dɔ bi gundola kuma fɔ dɔ ye kuma namaralen la ngururan malasali yɛrɛ kama u bɛna ɲɔgɔn zu nin ko in dɛkira ye dɛ an kana tugu nin na tiɲɛ tɛ u bɛna ni manamanakanw ye min bɛ se k'a nege bɔ i la makan kabila dɔw ka réunion na olu bɛnna kan ka mɔgɔ dɔw bila surveillance la dinan o dinan mana don makan u ka bɔ a kalama a n'a bɛɛ jɔ nin ka so u y'o jateminɛw kɛ mɔgɔw bilalen don ka kuma dinan ninnu fɛ ko fatɔ dabalijugukɛla dɔ b'a fɛ yan sahiru majunun ko a kɛn bɛ k'an ka boliw dɔgɔya a y'a jija a n'a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na jango k'a lamɛn o dabali tigɛra mɔgɔw mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a mana don maga ɛri o ɛri dɔ b'i jateminɛ o bɛ taa f'i ye ko i kana sɔn i ni Mamadu ka kuma a man kɛnɛ kunkolo tiɲɛna wa dabalijugukɛla don
o kumana shayatin al-insi wal jinni jinna shaytanan ni adamadi shaytanan yuhe ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli kumana adobi kuma gundo kana doma kuma masirile la gururan malasalla kasura ka haramu yau be min fo cente mais doron tari kire nga baraka na se ka tanye akan nakasi ha na ako na kunye maja utise ka keo nganya ke la jarabi de kama kirawla nyawla jarabi na kiraw kira abena aka bonen kundu mais ala ko na kunya le alaja kiraw kun se ka toro so na utwende kani koflula ubuga ka galonjugu min tige ka da ela ubuga ka manamana kaminu fo e ma zarhum wa ma yaftaru utoy iki nyeshi ne ala madro mana demen bi bone ala de yoro mogo ba alla bende me ala de ba alla tige mana ala ko kirama fazarhum ikodo nunu na wa ma yaftaruna anu be galonjugu tige na no e kafiri yayi na ولتصغى إليه أفئدة ولتصغى مللك كيكي إليه كان نكما مصر لنوما أفئدة الذين مغود سكونا لا يؤمنون بالآخرة منهم دلين دلاهر لا وليرضوه وكو جند وليقترفوا وكبارك ما فينا هم مقترفون وبقى بارا من جرمونا يا فموا على كل شيء ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كوين دابو كون يفنا مقود سكون كميلي كجنة كأمة يا ولتصغي ولتصغى من صغى كلام كاين والما كجنة النوفل وكمانا uko walitasgha qorode ka mili ka dusukun mili ka tu ka kumama uga ka mvoni ma ni chen ha uko ni mbala ka dala yere ma ko ka keke jonu ngoke afu'idatu allazina la yu'minuna bil akhirati minun dalinde laharala utusukun ka mili ka ta nunga mana kauma wal yarduhu ukujen fana wal yarduhu ukujen yardawhu aw yarduhu ukujen c'est-à-dire kafiru uka kafiru jen ka fo kana se muhammadu ma akana to ana kapma uka soma na wal yaktarifu bimana wal ya'malu uka barake ma hum muktarifuna ubara jugu mina jurumuna uka temenaye iktirafu de amalu uka barake jurumuna uka temenaye naam afa ghayra allahi afoni ala yengofe abtaghi hakaman ne muhammadu bi kiri tigala wara nyiniwa wa huwa kasro wa huwa allazi ala de masaye anzala ilaykumul kitaba ala de kitabu jingi aka mufassalan min wala ledo wallazina nga mogo minnu za atainahumul kitaba nanu olu son taurata la ya'lamuna annahu olu be qur'ane don tigi munazzalun wa jingina min rabbika kabo muhammadu mayoro bil haqqi ni chenre wala takunanna muhammadu konin kanake menale mutarina siga bawdoy toro buyana ko jugu kafiru ko ka mujiza ke o masoro o keme ka tondla ma bina maga ka ala kira lebu fuye ça fait alebu te quoi ka galoti ke ka dala ka mangoya tari mogo na bana mona ko nana gele ka se ro do la kira deguna parce que aya bo de fuye quoi na ako jogo de afa ghayra allahi abtaghi hakaman ako ala ko fe ne bi kiri tigala wara nyina ko mai chale uni nyonje ni mujiza ko nyinina ni nyama sorola ko kuma no ko krama ko ni ngobi chigomina anga ma bado nyini era ka ma bado nyini ibiga ka kuma minu fo na umbiga ka kuma minu fo anga na je ka Allah kala tiki
o kuma na o ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ di tiɲɛtigi ma ka nkalon di nkalonitigi ma o kuma na e yɛrɛ k'i miiri e dan bɛ jeli na o kɛra min kɛ kira k'u ma a fɔ ala kɔfɛ ne bɛ kiiritigɛla wɛrɛ ɲini ne ka kiiritigɛla ye ala de ye ne tɛ kiiritigɛla wɛrɛ ta na wa ala de ye masa ye min ye kuranɛ jigin aw kan mufassalan fɛn bɛɛ walanwalalen don a kɔnɔ ka nkalon ni tiɲɛ da kɛnɛ kan o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa an ye kitaabu jigin mɔgɔ minnu kan n'o ye yahudiya i n'a fɔ tawureta abdulahi ibnu salam a n'a jɛɲɔgɔnw b'a dɔn tigitigi k'a fɔ kuranɛ jiginna ka bɔ muhamadu e ma yɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don fala takunanna minal mumtarin e kana kɛ siga ye bilen kana siga o kumana i yɛrɛ b'a dɔn don kelenw tɛmɛna kira bolo min gɛlɛyara kosɛbɛ mujiza bɛ bɔ ala de yɔrɔ k'a fɔ i bɛ kabako kɛ i tɛ se ka kabako kɛ fo n'ala ye min d'i ma mɛ ni kafiriw ko min ka kɛ n'o ma kɛ o b'a fɔ i tɛ kira ye a t'a dɔn n'a b'a dɔn a b'a kɛ n tɛ foyi dɔn bon o fana a bɛ ni degun a tɛ ni kelen degun parce que ala kira sɔrɔ silamɛ a denw bɛ yen a musow bɛ yen a balimaw bɛ yen kumana ni tɔɔrɔ modèle dɔ y'i sɔrɔ a partagelen de don e yɛrɛ bolo somɔgɔw ni n bɛn denw ma o bɛ dɔ fara e ka degun kan kumana ala ko a ma nɔ kuranɛ jiginna kitabu jiginna mɔgɔ minnu kan olu b'a dɔn ko kuranɛ ye tiɲɛ e ka n'i yɛrɛ kɛ sigaba ye bilen na fala yahzunuka qawluhum kafiriw bɛ min bange an'u bɛ min dogo ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la sabali dɔrɔn li kulli nabayin mustaqar fɛn o fɛn jɛna ni ne ala y'a fɔ dan dɔ b'a la kɛyɔrɔ dɔ b'a la kɛ kuma dɔ b'a la n'o ma se n'i kɔrɔtɔra i bɛ sɛgɛn na watammat kalimatu rabbika muhamadu e ma ka kumakan dafara sidikan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa adilan ani laadiriya la la mubaddila li kalimatihi yɛlɛmɛbaa tɛ ala ka kumakanw na dɛ ayi wa huwa ala tigi as-sami'u mɛni alimu dɔnni masa don ya ye sa na watammat kalimatu rabbika sidikan wa tammati kalimatu rabbika walima kalimatu rabbika kalimatu rabbika o ye bi tawhid ni ala kele bandiya ye kalimatu rabbika bil jam'i ala ka layidu a ye nin kɛ a kana nin kɛ a ye nin dabila a kana se nin ma o kumana o de ye ala ka kumakanw ye k'olu dafaraw sidikan wa adla tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ na ani laadiriya la n'ala ko a bɛ min kɛ n'a waati sera a b'a kɛ dɛ tiɲɛ don wa tilennen bɛ kɛ fana la mubaddila li kalimatihi yɛlɛmɛbaa tɛ ala ka kuma na dɔrɔn ala ka kuma tɛ yɛlɛma wa huwa as-sami'ul alim wa ale de ye mɛni masa ye fɛn minnu bɛ ka fɔ ne ala tulo b'a bɛɛ la min bɛ ka da i kan ne ala tulo b'a bɛɛ la el alim n b'a bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔn fana n b'a dɔn mɛ sabali na wa in tuti akisara man n'i ye mɔgɔ caman labato fil ardi nin dugumakolo in kan yudilluka u b'i fili an sabilillahi ka bɔ ala ka sira kan in yattabi'una ninnu tugu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ illa zanna fɔ nata fu wa inhum i n'a fɔ nata zɔnna jigiya fu quoi wa inhum i k'a dɔn ni mɔgɔ ninnu illa yakhrusuna sona foyi t'u da ni nkalon dɛ nkalonbatigɛlaw de don na a ko cogo di wa in tuti aksara man fil ardi mɔgɔ caman bɛ nin dugukolo in kan o da ka di ni tugura olu kɔ yudilluka an sabili lahi u b'i bɔ ala ka diinɛ kan o tigiw tɛ foyi nɔfɛ fɔ miiri zɔnu jigiya langolo n y'a jigin dɔrɔn de b'u bolo n'o tɛ dalilu foyi t'u bolo n y'a jigin kɔ na wa ninnu tɛ mɔgɔ foyi ye fɔ nkalontigɛlaw tɛ foyi t'u da nkalon kɔ na inna rabbaka mamadu i ma
ala tigi alamu ala de bi dɔnniya man yadillu mɔgɔ min bi fili an sabilihi ka bɔ ala ka sira kan wa huwa ala tigi alamu ala de bi dɔnniya bil muhtadina ni maa kananenw ye inna rabbaka huwa a'lam man dalla an sabili man yadillu an sabili ni maa min mina fili ka bɔ a ka sira kan ala de b'o tigi dɔn olu de ye sira bila n'o tɛ wa innaka ala siratin mustaqim e bɛ sira min kan o tilennen don wa huwa a'lam bil muhtadina wa ala de bɛ mɔgɔ kandabaw dɔn kandalenw dɔn kɔni e filin tɛ naam fakulu a ye dumuni kɛ mimma zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra fɛn o fɛn nka a y'o dun in kuntum n'o kɛra bi ayatihi ni ala ka nin aya ninnu ye mu'minina wa dan bɛ ala la bon ni nana kabini yɔrɔ in na k'a fɔ ni tugura mɔgɔ caman kɔ dugu ko u bi bɔ ala ka sira kan foyi t'u da ni nkalon tɛ parce que kira nana de ka mɔgɔw tuubi bon i bi tuubi ka bɔ fɛn min na o y'a ka de bɛɛ b'o de kan o la abu jahali ninnu ani kafirifin ninnu caman bɛ yen u tun bɛ silamɛw dekun nin yɔrɔw la ko a yɛrɛ k'a lajɛ fɛn min ala y'a fa muhamadu y'o kɛ haramu ye mais muhamadu yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye min fa k'o de dagalen don nin ka jugu mɔgɔw ka faamu ma kosɛbɛ mɔgɔw b'a ye a tiɲɛna n'a yɛrɛ ko a bɛ ala nɔfɛ ala ye min fa kɔni o ka ɲi ale ka fagale ye mana ɛlimajitatu su dunni san yɛrɛ ma min sara a yɛrɛ ma bagan yanni ka dugu jɛ i ka saga sara yanni ka dugu jɛ i ka misi sara ko kira ko k'o ye haramu ye k'o sogo man ka dun mais ala de y'o faga mais mɔgɔ ye min faga k'o de bi bɛn kafiriw tun b'a ye dɔrɔn mɔgɔdu a filila nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a fili fo silamɛ yɛrɛ dɔw hakili bi fɛ ala ko n'a ye mɔgɔ caman lamɛn nin dugukolo in kan a bɛ taa woyo fɛ dɛ foyi t'u da ni nkalon dɛ o tuma na ala sɔrɔla ka n'a fɔ kira ye sa fakulu a ye dumuni kɛ mimma zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra fɛn o fɛn kan in kuntum a y'o dun in kuntum bi ayatihi mu'minina do mu'minina n'aw dan bɛ k'aw limaniyalen don ala ka kuranɛ na o tuma na ni ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan a y'o dun wa ma lakum mun bɛ aw silamɛw ma sa alla ta'kulu k'aw bi ban ka dumuni kɛ mimma fɛn na zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan kantigɛli fɛnw na wa kad tiɲɛ yɛrɛ la fassala lakum ala dun ye walanwalali kɛ aw silamɛw ye ma harrama alaykum a ye fɛn min haramuya kan ila ma utritum fɔ ni a yɛrɛw wajibiyara ilayhi kana fɛn min dunni ma wa inna kasiran o ye k'a dɔn maa caman bɛ yen la yudilluna o bɛ mɔgɔw fili dɛ bi ahwaihim n'u ni dungɔ ye bi ghayri ilmin ka sɔrɔ dɔnni kelen t'u la inna rabbaka i k'a dɔn i ma huwa ala tigitigi alamu ala de bɛ dɔnniya bele muhtadina kandabaw ye ala de bɛ kandabaw dɔn muhtadina dasagobaw mɔgɔ minnu ye dan sago ala de bɛ dasagonaw dɔn o tuma na nin ko in gɛlɛyara kira n'a ka mɔgɔw bolo kosɛbɛ parce que a nana o laadaw de sɔrɔ yen an yɛrɛ fɛ yan laadaw tun bɛ yan mais sisan kɔni a bɛ ka tunu bagan dɔw bɛ yen a sogo t'i dun yɛlɛn ti k'a kan a ti gɛn hali n'a y'a da don i ka dumuni na i b'i ka dumuni de ta ka bɔ a kɔrɔ mais dugu dasiriw yɛrɛ ma an yɛrɛ ka denmisɛnninya la an y'u ye a fɛ yen fali dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ yɛrɛ ma mɔgɔ ti yɛlɛ a kan ayiwa a ti bugɔ fɛn ti fɔ a ye an ka dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Bugula
dasiri in dɔ kun bɛ yen o kun ye bakɔrɔ ye wa ko bakɔrɔ in ci a ti bugɔ a ti foyi a sogo ti dun hali n'a sara a ti dun k'o ye dugu dasiriw ye bon o n'a ɲɔgɔnna caman ani n'i ka saga jiginna fila ni cɛman fila ka tugu ɲɔgɔn na dɔ bɛ yen k'o ye ala ta ye o bɛ bila tɔɔrɔ tɛ se ka se o ma dɔ bɛ yen musow de b'o dun cɛw de b'o dun muso t'o dun ayiwa dɔw bɛ yen cɛ ni muso bɛ jɛ o la bon o kuma o caman de tun bɛ arabu jamana ninnu na a caman tun bɛ an yɛrɛ fɛ yan fana anw ta ninnu kɔni tununna ka ban mais an yɛrɛ denmisɛnnin ma kɔni y'o ye o dasiriw ye mais o danna olu ma ka n'o banna dɔrɔn o kɛra o k'o banni o tuma na sisan min fɔra dɔrɔn ko fɛn min mana sɔrɔ aw bolo i n'a fɔ kantigɛli ko sira kan ala y'o fɔ ka ban a ko wala ta'kulu mimma lam yuzkar ko aw bɛ mun bɛ aw nɔfɛ ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan aw bɛ tila ka ban o la cogo di o kɔrɔ a yɛrɛ ye min kantigɛ ninnu ko ala ka fagalen k'o de ka ɲi mɔgɔ ta ye mana aw silamɛ yɛrɛ bɛ tila ka ban a yɛrɛ ka fagalen la min fagara ala kama parce que ala tɔgɔ fɔli a kan a kuma ka ca kosɛbɛ figutigiw ni ɲɔgɔn cɛ kantigɛli bonda la olu y'a jira k'a fɔ ala tɔgɔ fɔli a kan o kɔrɔ tɛ i k'a fɔ bisimilahi ala tɔgɔ fɔli de ye min fagara ala kama a ma faga boli kama a ma faga ka sɔnni kɛ i ye bagan kantigɛ n'a faga kun tɛ sɔnni ye o bɛɛ ye bisimilahi ala tɔgɔ fɔra o kan mais an bɛ se a yɔrɔ ma an tila k'a walawala n'ala sɔnna na waqad fassala lakum ala kɔni ye walawalali kɛ aw ye a ye fɛn min haramuya kan a y'o fɔ ye o fɔ na a yɛrɛ wajibiyara min dunni na dɛ fɔ n'a wajibiyara min dunni na o kɔrɔ ye di ala ko fɛn minnu ye haramu ye baganw na an b'o dɔn mais an wajibiyara min dunni na e nana dugu dɔ la sisan tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ y'i degun i y'a sɔrɔ u bɛ boli sɔn na don kɛmɛ ka misi tulɔba fa k'u ye misi fa boli la a dɔn o ye kɛnɛkan haramu ye silamɛ bɛɛ kan mais kɔngɔ dun bɛ e la i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn ala ko baasi t'a la e ye degunna de o tori ta o tuma na n'i wajibiyara ka ban kɔngɔ ye wajibiya i kɔnɔ fa tewu mais sariyatigiw b'a walawala ko n'i y'i kɔnɔ fa ko i kana marata ta k'a fɔ tiɲɛna ne fara n ka na n ka dɔɔnin kɛ n ka bɔrɛ la ko i kan'o kɛ o tuma na o de ye itirarura gayira bagin ka sɔrɔ i ma dansago ɲini ayiwa i m'a ɲini k'a fɔ i b'i dansago fɔ dɔrɔn de kɔngɔ bɛ na n b'i yɛrɛ ɲini walima i nana dugu la ala k'an kisi a kɛ man di mais misaliyaw dɔrɔn de don i nana dugu la i ye dumuni kɛ u fɛ basi balana i kan na jawulu ye dulɔminaw de ye ji si ma sɔrɔ u fɛ yen dulɔ kɔ o ka gɛlɛn quoi sariya b'a fɔ basi t'a la dulɔ in min i k'i ŋɔnɔ fɛn jigin i kana na sa bon o de ye fɔ ni aw wajibiyara o tuma na n'a wajibiyara yɔrɔ min na fala isma ale ye jurumu tɛ o tigi kan ni wajibiya don dɛ nka a diyara n da o ni wajibi tɛ kelen ye dɛ fo an k'an janto o yɔrɔ la kuma na o yɔrɔ la bagan salen bagan min sara a yɛrɛ ma sariya la o bɛ se ka dun ni o yɔrɔ ye. wa i k'a dɔn mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ adamadenw fili n'u yɛrɛ hakilila ye k'a sɔrɔ dɔnni foyi t'u la u m'u fili ni dɔnni foyi ye u yɛrɛ ka miiri dama u bɛ adamadenw bɔ ala ka tiɲɛ kan ni o de ye. na muhamadu i k'a dɔn i ma ala bɛ dansagonaw dɔn dɛrɛ ala bɛ dansagonaw dɔn. na wazaru zahiral ismi ko wazaru zahiral ismi jurumu
kene kanda aya yoro janyana وباطنه ani jurumu dogole aya yoro janya bela إن الذين ka do mɔgɔ minnu يكسبون الإثم n'olu bi walijugu kɛ سيجزون بما u bɛna sara ni fɛn ye كانوا o kun kɛra يقترفون yakitarifuna u b'o baara jugu min kɛ نعم a ko cogo di وزروا ظاهر الاسم wazaru zahira ismi ko silamɛw a y'a yɔrɔ janya نعم jurumu kɛnɛ kan d'a ma a kana kɛ wa batinahu a y'a yɔrɔ jurumu dogolen ma a kana kɛ إن الذين يكسبون الاسم mɔgɔ minnu bɛ jurumu baara نعم سيجزون u bɛna sara بما كانوا يقترفون wallahi u bɛ k'o baara min kɛ u bɛna sara n'a ye a dafalen الله أكبر o kumana a ye mun fɔ zahirul ismi na tafsirikɛla ko n'a fɔra zahirul ismi ko o de ye zunubu kulluha jurumu bɛɛ a bɛɛ ko ka d'a kan la takhlu min hazaini alwajhaini bɔda si tɛ ko in bolo nin ɲɛda fila kɔ jurumu gundolen n'a bangenen ko kɔrɔ si t'a la diɲɛ jurumu bɛɛ adamaden bɛ jurumu o jurumu kɛ mɛ tafsirikɛlaw donna a kɔnɔ mujahidu ko zahirul ismu de ma ya'maluhu bil jawarihi min az-zunubi simbo bɛ kɛ ka jurumu min kɛ ko de ye zahirul ismi ye simbo min kɛ ka mɔgɔ faga ka walimuso minɛ ka filɛli kɛ ni nege ɲɛ ye ka jɛnɛya kɛ ko nin bɛɛ bi wele de zahirul ismi tant que i simbo dɔ de b'a kɛ ko a bɛ fɔ o de ma jurumu kɛnɛ kan daw a ko jurumu dogolen ye mun ye wa batini ma yanwihi wa yaqsuduhu bi qalbihi kal musirri ala zanbi al qasidu lahu o ye mujahidu ka kuma ye ko jurumu dogolen de ma yanwihi mɔgɔ bi fɛn min miiri dusukun na ayiwa k'a fɔ a ni sɛbɛn bi ninnu ka so bi bɛn u kan walima a karisa muso ne y'a sɔrɔ kɔni n b'a tigɛ walima n bɛna nin kɛ karisa denmuso la c'est à dire dusukun bi bada de kɛ o kojugu ɲɛɲinini ni o kojugu miirili la ni mɔgɔ ye k'o de ye jurumu dogolen ye parce que o kɛtɔ t'i ye e yɛrɛ de sigilen b'o bɛɛ kɛ i sigilen mɔgɔw cɛla i bolo ti bɔ a nɔ na i sen ti bɔ a nɔ na nka i bɛ dɔ ka so tasuma ka dɔ ka so minɛ o ka di i ye o b'i kɔnɔ a ka fɔ sisan ko dɔ sara o n'a ɲɔgɔnnaw ko o de ye jurumu dogolen ye nka n'i ye tafsirikɛlaw lajɛ 100 o 100 80 bɛɛ taara min fɛ aksarul mufassirin على أن ظاهر الاسم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الروايات وباطنه الاستتار به تفسير كلا فانبتر من فيه وكو ظاهر الاسم دي مغمين بالجناية داكنك أتادو أنا جناية كي نيوب سيكا تمي أم بلايا a ti sira ala ɲa a ti sira mɔgɔw ye k'o de ye zahirul ismi ko wa batinuhu ye jumɛn minnu ye a dogo k'a kɛ el istitaru bihi minnu y'u dogo k'a kɛ o ye tafsirikɛla caman ba taara o sira de fɛ ani ashabul kalamiw mais ibnu zeydi ko zahirul ismi de ye التجرد من الثياب والتعرى في الطواف والباطن الزنا ابن زيد ko zahirul ismi de ye i k'i langolon bɔ k'i wɔrɔ ka fini bɛɛ bɔ i la k'i jurangolon 12 ka alikaba munumunu o de tun bɛ kɛ fɔlɔ alikaba tun bɛ munumunu ten de ni alikaba tun bɛ munumunu fɔlɔ u ko alikaba ka bon ala ka so don ko a man kan
i ye sugunɛ kɛ ka fini minnu tu i la i donna ɲɛgɛn na ka fini minnu tu i la i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na ka fini minnu tu i la ko i n'o man ka gɛrɛ Ala la kumana i b'i ko de k'i saniya ka fini bɛɛ bɔ i la o kumana i jurangolon 12 a bɛ sɔrɔ ka alikaba munumunu a kun bɛ kɛ ten de a kun bɛ kɛ ten fɔlɔ jahiliya tile la yanni silamɛya fanga ka s'a la mais u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali silamɛya fanga selen kɔ a la kurusi ti don koyi duloki ti don nka i bɛ fɛn dɔ ɲini ka meleki i yɛrɛ la ka taafe siri aw bɛ naamu ta aw b'a ta kɛ naamu ye nka kafiri ninnu ko nɔ farikolo kɔni fɛn o fɛn gosira la o si ma ɲi bilen i bɛ taa farikolo de saniya sa fini bɛ bɔ bɛɛ jurangolo cɛw ni musow bɛɛ jurangolo 12 don a bɛ tigɛ ka jan na mais u nana nizamu wɛrɛ kɛ o la kafiriw nana nizamu wɛrɛ k'a la parce que a ko in kɛra min kɛ gɛlɛya caman sɔrɔ la a la o la ɲɛmɔgɔw nana a sigi cogo wɛrɛ la tile fɛ cɛw jurangolo bi alikaba mun su fɛ musow jurangolo b'a mun o kumana u y'a bɔ an bɛɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ la u y'a tila o kumana nin ye Zeyidu ka kuma ye sa ko zahirul ismi kɛnɛkan jurumu k'o de ye tajarrudu ye mina siyabi ni ka fini bɛɛ b'i yɛrɛ la k'i langolo bɔ fi tawafu la alikaba munumunu la wal batin ko gundolen k'o ye jɛnɛya ye o ye ninnu ye karamɔgɔbaw de ye minnu cɛsirila kuranɛ nɔfɛ kosɛbɛ o de la kuranɛ tafsiri caman b'u ta u ye baarabaw de kɛ o kumana ale ka kuma ye nin nka Ibn Hibban ale y'a mafilɛ ka bɔ kɛlibiyu la o ko zahirul ismi kɛnɛkan jurumu k'o de ye tawafu rijal bil beiti naharan uratan ko cɛw ka alikaba munumunu tile fɛ o fana ka nin kuma in ni kuma dɔ in bɛɛ ye kelen ye ko cɛw ka alikaba munumunu tile fɛ k'u langolo k'o de ye zahirul ismi wa batinuhu k'o de ye tawafu nisa'i bil leili uratan musow jurangolo fana ka alikaba munumunu su fɛ tile fɛ o ye bangene ye ko su fɛ o ye dogolen ye ko nin kuma in de ko don bɛɛ y'i ta fɔ a la an tɛmɛ na mɔgɔ minnu kɔni y'u tugu ka jurumu kɛ a kana siga dɛ u bɛna sara i ye baara min kɛ o de sara bɛ d'i ma bɛnti k'i ka fiyɛw wala ta'kulu nka silamɛw aw kana dumuni kɛ ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min kantigɛtɔ a kan'o dun i k'a dɔn o dunni o ye tiɲɛni da ye i k'a dɔn seitanɛw o bɛ wasuwasuli kɛ kanu u ka ɲɛmɔgɔ kafiriw ma tari u n'aw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ n'a tuguru aw tigitigi ngalena mushrikuna afaralu kan filangafoya la an'u bɛɛ ka kan donc wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahi alayhi nin bɛɛ kɛlen kɔ silamɛ dɔw bɛ yen ni kafiriw ka kantigɛli sogo nana u ye min faga boliw ye parce que olu ko fɛn min fagara ala kɔni ye o bɛ se ka k'o la cogo min na dɔw ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ o la a gɛlɛyar'u ma quoi kumana kafiri kuntigi ninnu yɛrɛ a t'a lajɛ n'a ko cɛ ye kira ye an ka alabaw fana k'a kan'o dun bon n'o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a ti faamu wa innahu i k'a dɔn ala tɔgɔ fɛn min ma faga ala ye lafisikun ngalena o ye tiɲɛni ye o de ye bɔli yɛrɛ ye ala ka sira kan o do wa inna shayatina i k'a dɔn seitanɛw wallahi u bi wasiwasili de kɛ ila awliyaihim
kana u ka ɲɛmɔgɔ kafiru ma ka manamanakanw ka manamana ko masiri u ɲɛ kɔrɔ tariw na aw silamɛw sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔ nka n'a tugura ninnu nɔfɛ ka dumuni jugu ninnu kɛ innakum aw tigitigi illa mushrikuna ngalena a faraliw k'a la dɛ o kuma na sa a ko cogo di wala ta'kulu mimma lam yuzkar rasulullah alayhi ɲɔgɔn sama bi yan de kandigali ko bonda la a kuma man ca gɛlɛya yɛrɛ t'a la n'a faamuna Abdullah ibn Abbas ko al-ayatu fi tahrim al-mayyitat wa ma fi ma'nahuma min al-munkhaniqati wa ghayriha ko ni ayayi zikru ismillahi alayhi ko bismillahi fote de ka fi ka to ka bakan kantike fi ka fo bismillahi ko ni ayayin tiga ko fo ko ni ayayin kambe mima fɛn minnu zara u yɛrɛ ma olu duni haramu yara fɛn minnu fakara wuli ye olu duni haramu yara ko a b'a la fana elmunu khanikati ngɔnɔ bisile juru jara minnu kana i ye juru don i ka bagan kana juru y'a kan sere yanni ka dugu jɛ a y'a sɔrɔ a sara a n'o n'a bɔɲɔgɔnko ani min bugɔra min bugɔra bugɔli ma bɔ a la walimu taara diyati min bɔra kulu kan ka bin wali natihati minnu tunna ani bagan ye bagan min dun ni k'a tɔ to o n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu k'o de kofɔra o de haramuyara mɛ ko kuma ti bisimilayi yɛrɛ kan tari m'a faamu a t'aw ko al-ayatu fi tahrimi zabaihi allati kanu yazbahunaha ala ismi al-asnam ko kuma in haramuyali tɛ bisimilayi fɔ kan ko a bɛ baganw de kan minnu fagara boli a ma faga ala ye واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها konga doni baw fora nyongo silamɛ ka fɛn kantigɛ lela silamɛ ye fɛn min kantigɛ a ma fɔ bismillah saga i ye saga minɛ i y'a kantigɛ dɔrɔn k'a di u k'a boso ko doni baw ye ɲɔgɔn sɔsɔ silamɛ kelen ka fɛn kantigɛ a ma bismillah fɔ a la yala fɛn bɛ se ka dun wa فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا جماعة فانجلي دون باولا أولو ترى حرام يليكا ما وما نيه بكان كانتيكي والما يشي كانتيكي أونا نيونا بسم الله يفو kwa dumuni ye haramu ye que ça soit i ɲinɛ na ka bisimilayi fɔ walima i y'a dabɔ a kama ka ban ka bisimilayi fɔ a fila fɛn o fɛn haramu don a ti dun a fila fɛn o fɛn o ye jamakulu dɔ ka taa fan y'o ye maa o maa ye fɛn kantigɛ i m'a fɔ bisimilayi i ɲinɛ na o i y'i tugu o a dunni haramuyara wa zahaba qawmun ila tahliliha dɔw yɛrɛ nana olu y'a daga koyi olu y'u ka riwaya kɛ ka bɔ Abdulayi ibn Abbas de la Abdulayi ibn Abbas n tɛmɛna o de la sisan n y'o fɔ ye Abdulayi ibn Abbas ko bisimilayi ko tɛ o kumana caman taara o fana fɛ wa huwa qawlu Maliki alimami Maliki fana taara Abdulayi ibn Abbas ka sira in fɛ wa Shafi'i fana taara o sira in fɛ wa Ahmad bin Hanbal fana taara o fɛ ninnu bɛɛ taara o sira kelen fɛ wa zahaba qawmun nka jamakulu sabanan sɔrɔlu la annahu in taraka tasmiyata amidan la yahillu n'a y'i tugu de i kɛ to ka jamakulu sabanan ka kuma ye n'a y'i tugu ka ban yɛrɛ de ka bisimilayi fɔ ka bagan kan tigɛ tigɛ a ma sɔn k'a fɔ bisimilayi ko a dunni haramuyara wa in tarakaha nasiyan ko mɛ n'a ɲinɛnbaatɔ de a ɲinɛna de ko cayara ma dɔrɔn a ye bagan kantigɛ a ɲinɛna walima bagan kantigɛ ta cayara a ye nin fɔ u ye sɛ kelen u nana ni sɛ tan ye a ye kelen fɔ a nana ni dɔ wɛrɛ fɔ a ɲinɛna bisimilayi yɛrɛ ko a tɔ la ko ni ɲinɛn don
sabana ta yo abitu abina fu ye kiti nga sabade folo mo ko ni bismillah ko ni mafo iyi tugu ka to e wo yinyina na ko kandigal latidu kulu fulana ko abidu iyi tugu ka to e wo yinyina na o abidu parce que kandigali min fora bismillah ko min fora o te kandigali keto bismillah o sabana ko ni mami yi tugu ka to e atidu nga ni yinyina na abidu ni riwaya sabainde be bagan kantigela o kumana fenge ahmadu u ya ahmadu fara mo gonnu nga ahmadu yere ka jenyo dobe ko ni ale tasrai bo akun wajibi alente ni karam ko tasra kele nga figu bite ikaram ko ba fam ci ko dola ere ba fam ci ko dola ni ma ahmadu ka jenyo dobe ko kharki akon ni ale tasrai mi ni tuku ka twe atseka du nga ni nyina nako abseka du me kasro ale ka karamo ye ahmadu mi o ko yi tuku ka twe we ya kewu abitu parce que olu yu ka dalu ke lam yuzkar ismullahi alayhi olu mo ke bismillah olu yu ke mima faqa alay aha wa huwa qawlu suri fana yodefo ko ni alika tasrai wa ashabu ra'i ulu betaro srenfe wa man abaha mughayra be minu ya daga nyebeka ulu nana ni dalu me abla ibn abbas nunu nga dalu yemu o dalu de fleni el muradu min al ayati al mayyitatu min sarayirema o shutidu aw ma zubiha ala ghairi ismillahi wal ma min kan tigara fenga min de ala toy min faqara boli bidalil annahu qala kwa dalu yere kore yi kerefe kwa ya foka tugala ko wa innahu la fiskun kwa ala ko de innahu la fiskun ko cheni yeredu min be bo ala kasraka ala ko cheni ye munye kafiru ka sogo min fagara boli o duni ko ko de fisku ko bismillah ko te qala fi akhir sura ako dalubi wala wala ye yoro mina min ba yira ko lu tade ye chen ko bismillah ko kuma te kuika aya keme ani binani nani te ka qur'ana no ako chogodi Muhammadu afọ la ajidu neti sorolike fima uhiya ilayya ala ye kuma min gene fe muharraman maharamu fen voyi ala ta'imin dumini kela kan yatamuhu no bi dumini keli nyini ne ala ma foyi jingi ne kan ko haramu ya ko ne ko fo awe dumini kela kan min da mi fe ka adunye illa an yakuna mayitatan ko fona kera shuye de sanyere mai na damman masfuhan wal majuli woyota komi o kelka dogo sisa mais an ga mogo do ku bake an yere kunta ke mais an yere ka dugula an yi mogo do yu bake c'est-à-dire nous ye lahiya kantike dinga min bi se ka lahiya joli ka kono o bitla ka joli nta ka tayira ka jiran ka du o kuma na ala kira ko ala ye min fɔ ale ye k'o ye haramu ye an silamɛw kan baganko la ko a fɔlɔ ye min sara a yɛrɛ ma bagan min sara a yɛrɛ ma n'an ko ju ko i kan'o dun aw dɛman masfuhan walima joli min bɔnna o kuma na min surula o farala kan parce que n'i ye sogo jeni i yɛrɛ kɛtɔ ka sogo dun kuma dɔw la i bɛ joli y'a la a dɔw ti mɔ ka ɲɛ i bɛ joli y'a la mais o joli in ko tɛ ba dɛmul masfu joli min bɛ suru o kuma na joli min bɛ suru tant que a bɔra bagan na a bɛ suru bon yen kuma ka ca n tɛna don ye kosɛbɛ mais n bɛ rumusu dɔ di dɔrɔn dɛmu masfu la u ye ɲɔgɔn sɔsɔ o fana na ko kantigɛli joli tɛ ko ɲɛnɛma joli de don mais ne an y'a kalan a mɛnna mais anw kɔni kun b'a ye
fo documentaire minnu bɛ bɔ tubabuw fɛ tubabuw bi fɛn dɔw bɔ télé la u b'a wele ko documentaire o documentaire la u bɛ ka Afrique yɔrɔ dɔ yira Kenya de don a ma dɔn yɔrɔ min don olu fɛ yen fɛngɛ dɔ de b'u bolo kala u b'u ka misi minɛ tura belebele minɛ k'a kan tile ka kala sama k'a bila a kan na ka sɔrɔ ka boli minɛn dɔ a joli kɔrɔ joli in bɛ suru minɛn kɔnɔ u b'o joli kɛnɛ de min bon u b'a kɛ u ka anw b'a fɔ bolen quoi fulaw bɛ nɔnɔ kɛ fɛn dɔ kɔnɔ wala bon o de b'u bolo u bɛ joli in kɛ o kɔnɔ fɛn jɛman dɔ la dɛgɛden dɔ min don en tout cas fɛn jɛman dɔ la u b'o yuguyugu ka dɔ kɛ ɲɔgɔn kun ko joli bi mɔgɔ fariya k'a bi cɛ kɛnɛya bon u bɛ bɔ bagan ɲɛnɛma de la a ti bagan faga a ti foyi k'a la u bɛ tila ka bagan bila a bɛ taa n'a yɛrɛ olu bi joli de min joli kɛnɛ bon o kumana an y'a ye ko min bɔra bagan ɲɛnɛma na k'o de haram bon mais an yɛrɛ tun b'an yɛrɛ ɲininka o bɛ kɛ cogo di fo ala nana yira an na an yɛrɛ y'a kɛtɔ ye i y'a ye o kumana denbulu masu joli min surula ka bɔ en tout cas an kɔni tɛ ɲɛnɛma don su don parce que a bɛɛ bɛ bɔ ɲɛnɛma de la fɔlɔ n'i ka bagan kan tigɛ joli bɛ bɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a ma sa o kumana a bɛɛ bɛ bɔ ɲɛnɛma de la o kumana denbulu masu kɔni ye joli min surula ka bɔ kantigɛli nɔ na k'a fɔ k'i bɛ t'o dun ala ko ko ala y'o haram kira ko ko ala y'o haramuya kan na a ye jɛsogo haramuya kan olu minnu filɛ nin ye o ye nɔgɔ yɛrɛ ye walima o kɔni ye tiɲɛni yɛrɛ ye ka bɔ ala ka sira kan walima tiɲɛni min c'est-à-dire i ye bagan min kantigɛ uhilla li ghayrillahi min kantigɛra masa ye min tɛ ala ye ni o ye o kɔni o ye haramu da ye ŋaniya min sirila n'a fagali ye o de ye mina faga n ka boli na nka ni maa min wajibiyara k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a ɲini dɛ nka kɔngɔ y'i s'a ma k'a sɔrɔ dazago ko t'i kɔnɔ e k'a dɔn mamadu e ma ala ye yafa masa ye ala bɛ hinɛ ninnu y'u ka dalilu kɛ nin aya in de ko tuma na ala ma bisimilayi fɔ ya kantigɛli ko la k'a kantigɛ ala tɔgɔ la walima k'a kantigɛ boli tɔgɔ la ko ismulahi ɲɛ nin dama de tuma na olu ye bisimilayi fɔ i ma bisimilayi fɔ olu bolo ni kan kɔni tigɛra dɔrɔn i ka sogo b'i bolo o tuma na tant que so boli kama fo a fagara de an bɛna dumuni kɛ a kɛra kɔɲɔ ye a kɛra saraka bɔ ye a kɛra u nana garibu fɛ ka sɛ kelen d'a ma ko dugawu kɛ ye ayiwa i ka sɛ n'i kantigɛ i ma bisimilayi fɔ i b'i ka sɛ dun a ma faga boli ye o i y'a faga ala de ye ala ko an y'a dun n y'a d'aw ma a k'a dun mana n'i y'a faga i y'a faga ala de ye mana ɲɔgɔn sama bɛ bisimilayi ko in na a ka gɛlɛn dɔɔnin mɛ silamɛ yɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ n'i ma bisimilayi fɔ o ka gɛlɛn dɔɔnin o hali n'a ti foyi kɛ silamɛ yɛrɛ kɛtɔ ka bagan kantigɛ ka joli bɔn i ma ala tɔgɔ fɔ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn silamɛ bolo kojugu o ka gɛlɛn silamɛ bolo kojugu mana mɛ nin taayɔrɔ saba in de bɛ ko in na n y'a saba bɛ fɔ yan mɛ an nana diyagoyara u torina ka na nin aya in ta ka sɔrɔ an ma s'a ma fɔlɔ parce que u y'u ka dalilu k'a ye ayiwa a dalilu a ka kɛnɛ musa la a ka t'a la fiyewu a ka kɛnɛ mɛ minnu ko ka bisimilayi fɔ bisimilayi k'an ka fɔ silamɛ alakira ka hadisaw bɛ yen hali n'i bɛ duloki don i b'a dɔn ni bisimilayi de hali n'i b'a bɔ ni bisimilayi de i bɛ to ala ka tanga kɔnɔ silamɛ ka yɛlɛmɛ bolo bɛɛ a ka na kɛ ni bisimilayi ye nafaw b'a la maa si tɛ se k'a hakɛ fɔ kantigɛli yɛrɛ tɛ dɛ hali i kɛtɔ ka samara don bisimilayi ka ɲi a man ka bɔ an ka foyi la mɛ a nana yale pour que ka hukumu fɔ parce que sariya y'a daga an ye an ka mɔgɔ dɔw ka dumuni kɛ olu tɛ silamɛw ye olu tɛ bisimilayi fɔ uhilla lakum ta'ama ahlul kitab mɔgɔw ka dumuni dagara aw silamɛw ye mais olu tɛ bisimilayi fɔ u ka kantigɛli la kɔrɔ ni tile bɛ ko to olu ka kantigɛli la k'a fɔ a ye saga ɲɛsin kɔrɔ fɛ an ka kantigɛ non yɔrɔ olu man'u ka bagan sɔrɔ ɲɛsin fan o ɲɛsin fan u b'a kantigɛ
mais ala ko ko am se ka du mana aya shin koro fe te ay bismillah fo ala te ya shin klebe fe o ya shin baba fe o aka kantige ka nyedo afamna ala ko anga alul kitabu mo ko dumini ke ko angu ka zabai hut bon andu yo lu nyina ko lu ti bismillah don kandigali koy olu ti koron klebe ko do kandigali koy olu ka kandigala mimba kantike yoro min ga so ala no de ba lafiya ba kantike yini aya shin koro fe to lu fe anga ta na itlebe fe te u mana soro dro ba kantike o mana ala ko kwa ngadu kwa ngodu tatu mana koronde kandigala tlebe tala bismillah taala akake dro kwa mafa boli ima shu sanyere ma soro fana joli min be boala e kanu du lahmul khinzir lesogo e kana lesogo du oh mais leni je ne akila be kaka parce que amba fo mi ma je o e kungo kono le amba fo mi ma le o e mo e mi maray o kuma na ni be de haramu yi aywa non wala taqulu islamé o aw kana dumuni kɛ mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min kan kanti ka n'o dun wa innahu i k'a dɔn o min filɛ nin ye la fisqun o kɔni ye dazako ni cɛni yɛrɛ ye wa inna shayatina wa a k'a dɔn sɛtanɛw la yuhuna olu bɛ wahayuli kɛ ila awliyaihim ka na u ɲinw ma liyujadilukum tari u n'aw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa in ata'tumuhum n'a sɔnna ka tugu u la innakum aw tigitigi la ngalena mushrikuna shukran aw kɛra filangafo ye a ko cogo di wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn o fɛn kan a kan'o dun o kɔrɔ tɛ bismillah ye dɛ o kɔrɔ de ye n'a ma faga ala kama n'a fagara boli kama a fagara o n'a ɲɔgɔnnaw kama walima a y'a san yɛrɛma de sɔrɔ n'o ye su ye ko a kan'o dun wa innahu o dunni min filɛ nin ye la ne ala kalenna fisikun o kɔni ye sirabila yɛrɛ de ye cɛni da ye o de ye o k'a dɔn setanɛw olu bi wasuwasili kɛ ka taa u ka ɲɛmaw ma adamadenw na tari u na aw silamɛw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nka n'a sɔnna ka tugu u nɔfɛ aw kɔni la mushrikuna aw kɛra filangafo ye dɛ mana comme n y'a fɔ a ye cogo min na silamɛ an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn cɛ la e tuubira dama de n'o tɛ an bɛɛ bɛ dugu kelen na an bɛ du kelen kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn cɛ la an bɛ foro kelen na mana an bɛ ɲɔgɔn jaga tan de aw bɛ sɔn k'a fɔ a bɛ ban nin na ala ka fagale mɔgɔ ka ala ka fagale wa mɔgɔ ka fagale an bɛna s'a tɔ ma ɲɛfɛ